हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। याद मदीना में दिन गुजरे। हजरत अदीब रायपुरी का ये कलाम। याद मदीना में दिन गुजरे, आंसू पीते पीते बहुत दिन बीते। कहते सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से हाथों को बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद मदीना में दिन गुजरे, याद मदीना में दिन गुजरे, आंसू पीते पीते बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। इस दूरी से तो बेहतर था, इस दूरी से तो बेहतर था, और न अब हम जीते बहुत दिन बीते। इस दूरी से तो बेहतर था, और न अब हम जीते बहुत दिन बीते। कैसा ज़माना कैसी फ़ज़ा थी, कैसा ज़माना कैसी फ़ज़ा थी। उनका करम था उनकी अता थी, उनका करम था उनकी अता थी। शाम सवेरे, शाम सवेरे सब्ज़ सुनहरे, शाम सवेरे सब्ज़ सुनहरे, दीद का जाम थे पीते बहुत दिन बीते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। और मेरे बहुत सारे दोस्त सामने से वीडियो बना रहे हैं, वो काम आप नौशाद भाई पे छोड़ दीजिए। बहुत बड़ा कैमरा लेकर वो जगह पहुंचते हैं, और आप हजरात की तशरीफ होगी, आप उसके लिए परेशान ना हो, आप सुने बहुत अच्छे से, ताकि आपका ध्यान वीडियो पे ना रहे। याद मदीना में दिन गुजरे, याद मदीना में दिन गुजरे, आंसू पीते पीते बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। और ये शेर मुलाज़ा फरमाएं। आस बंधी है, आस बंधी है, पास बुला लो, आस बंधी है, पास बुला लो, डूब रहा हूँ मुझको बचा लो, डूब रहा हूँ मुझको बचा लो, डूब रहा हूँ मुझको बचा लो। आस बंधे, आस बंधे और बंध कर टूटे, ऐसे हाल में जीते बहुत दिन बीते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने क़रीब पाक, फैज़ाने मखदूम मशरफ, फैज़ाने वारिसे पाक, फैज़ाने गरीब नवाज। आस बंधे और बंध कर टूटे, आस बंधे
پر بند کر ٹوٹے ایسے حال میں جیتے بہت دن بیتے اس دوری سے تو بہتر تھا اب ہم جیتے اس دوری سے تو بہتر تھا اور اب ہم جیتے بہت دن بیتے اور یہ شعر جو مدینہ شریف تشریف لے جا چکے ہیں ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یاد ہے اب تک سارا منظر یاد ہے اب تک سارا منظر شام و سحر یا رات میں اکثر بیٹھ گئے تھے باب کرم پر بیٹھ گئے تھے باب کرم پر چاک گرے بانسی پہ بہت دن بیتے بیٹھ گئے تھے باب کرم پر چاک گرے بانسی سے بہت دن بیتے ہار گیا تو عشق کی بازی ہار گیا تو عشق کی بازی کیسے ادیب وہ ہوں گے راضی کیسے ادیب وہ ہوں گے راضی ہار گیا تو عشق کی بازی کیسے ادیب وہ ہوں گے راضی اب وہ بلا لے تو ہم سمجھیں اب وہ بلا لے تو ہم سمجھیں ہار کے بازی جیتے بہت دن بیتے اب وہ بلا لے تو ہم سمجھیں ہار کے بازی جیتے بہت دن بیتے ہاں اس دوری سے تو بہتر تھا اس دوری سے تو بہتر تھا اور اب ہم جیتے بہت دن بیتے ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔